محمد جیسا رسول بھیجنے والا اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، وہ لوگوں کو قرآن سنائے، ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک بنائے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ میرے نبی کا پہلا کام قرآن سنائے۔ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ تمہید میں زیادہ روکوں گا نہیں۔ دوسرا کام یزکیہم، نفسوں کو پاک کرے۔ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام جو علمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے۔ چوتھا کام حکمت کی تعلیم دے۔ تو پورا دین چار چیزیں ہیں: قرآن، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ قرآن 1/4 ہے نا، تو اگر تنہا قرآن کو کبھی کافی سمجھ لیا تو 1/4 ہی دین ملے گا نا۔ اس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روکوں گا۔ اور کل شب میں کہاں تقریر کر رہا تھا؟ لاہور میں۔ ہاں، میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، بہت بڑا اجتماع ہے اس مقام پر، تو میرا جی چاہتا ہے کہ وہ جملہ تمہیں ہدیہ کروں کہ بھائی میرے اس خطاب سے مقصود تم نہیں ہو، تم تو میرے مانوس سننے والے ہو، تو میں اپنے مانوس سننے والوں کے وسیلے سے اپنے نامانوس سننے والوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، تو اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا، اور اس رسول کا کام یہ کہ وہ لوگوں کو آیات کی قرآن سنائے، لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو پاک بنائے، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے۔ تو وہ قرآن سنانے والا، تم قرآن سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے، وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے، نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اگر بات پہنچ رہی ہے تو اسی مرحلے سے تمہید میں زیادہ نہیں روکوں گا، اسی مرحلے سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ بھائی نہ تم اس جیسے، نہ وہ تم جیسا، نہیں، نہ انبیاء اس جیسے۔ بھائی میں نے یہ جملہ مذاق میں نہیں کہا ہے۔ نوح کی ہمت نہیں ہے کہ میرے محمد کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں۔ بھائی کیا کمال کی بات ہے، کبھی پھر صحیح ابراہیم کی ہمت نہیں ہے کہ ابراہیم وہ جو سارے نبیوں میں رسول کو چھوڑ کر افضل ہیں۔ ابراہیم کو پہچانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام میرے نبی کو چھوڑ کر سارے نبیوں سے افضل ہیں، ان کی مجال نہیں ہے، ان کی۔ اب تم پوچھو گے کہ یہ میں جو دعوے کر رہا ہوں کہ ان کی مجال نہیں ہے تو کوئی دلیل بھی ہے، تو اب دلیل قرآن سے سن لو۔ بڑا پڑھا لکھا اور بڑا بیدار مجمع بیٹھا ہے۔ رب ارینی کیف تحیی الموتی، سورہ بقرہ کے آخر میں ہے۔ ابراہیم نے دعا کی کہ مالک مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ذرا اطمینان سے سننا، خدا کی قسم اس مرحلے پر تمہیں روک کے جملہ کہوں گا۔ رب ارینی کیف تحیی الموتی، ابراہیم کی دعا، پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، کہا ابراہیم، اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ دیکھو اللہ کا لہجہ بدل گیا۔ یعنی عجیب بات یہ کہ قرآن میں الفاظ تو ہیں، لہجہ نہیں ہے، اور لہجے سے لفظ کے معنی معین ہوتے ہیں۔ قرآن میں الفاظ ہیں، لہجہ نہیں ہے، تو کوئی غلط معنی بھی لے سکتا تھا۔ اسی لیے میرے محمد نے کہا کہ اکیلا قرآن نہیں چھوڑوں گا جب تک آل محمد کے لہجے کو ساتھ میں نہ چھوڑوں۔ سنتے جاؤ۔ قال اولم تؤمن، ابراہیم تم جو یہ دعا مانگ رہے ہو کہ میں دکھلا دوں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں، تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، گھبرا گئے ابراہیم، کہنے لگے مالک ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میرے قلب میں اطمینان نہیں ہے۔ میں اگر کہوں میرا گریبان تھام لو، ممبر سے اٹھا کے پھینک دو، لیکن ابراہیم کہیں تو مان لو۔ ابراہیم خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس، ابراہیم نے علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے پاس ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے۔ قال، کہانی نہیں قرآن ہے، فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا۔ اچھا ابراہیم تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اندر اطمینان پیدا ہو جائے، تو 4 پرندے لو
उन परिंदों को अपने आप से मानूस करो, जब वो मानूस हो जाए तो उनको काट डालो, और जब वो कट जाए तो उनके गोश्त को मिलाओ, और मिलाने के बाद ये तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उनकी चोटी पे थोड़ा थोड़ा गोश्त रखाओ। क्या कमाल का वाकया है, कहानी नहीं है, कुरान है। इब्राहिम 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 परिंदे लो, उन्हें मानूस करो, उन्हें काटो, उनके गोश्त को मिलाओ, और गोश्त को मिलाने के बाद बस्ती के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उनकी चोटी पे थोड़ा थोड़ा गोश्त रखाओ, नीचे उतरो, और नीचे उतरने के बाद उन्हें आवाज दो, वो जिंदा होकर तुम्हारी बारगाह में आ जाएंगे। उस वक्त तुम समझोगे कि मुर्दे को कैसे जिंदा किया जाता है। भाई रुके रहना। इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए, उन्हें मानूस किया, जब वो मानूस हो गए उन्हें काटा, उन चारों के गोश्त को मिलाया। इब्राहिम की बस्ती के चारों तरफ 7 पहाड़ियां थी। इब्राहिम गए, थोड़ा थोड़ा मिला हुआ गोश्त, जानवरों का मिला हुआ गोश्त पहाड़ों की चोटियों पर रखा, नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद उन्होंने आवाज दी, अय मुर्दा जानवरों हलुम्मु इलैया, मुर्दा जानवरों मेरे पास आ जाओ। अब मैं जुमला तुम्हें हदिया कर रहा हूं, वो मुर्दा जानवर थे जो नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से नीचे उतर आए। कुरान है, कुरान है, कुरान है, कुरान। ये तो कुरान है ना कि वो मुर्दा जानवर नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से नीचे उतर आए। तो अगर नबी किसी इंसान को पुकारेगा तो वो तो यकीनन वापस आ जाएगा ना। भाई यही रोकना था, अब इत्मीनान आ गया। इब्राहिम के पास ईमान था, इत्मीनान नहीं था। तय हो गई बात, और अब मेरा मोहम्मद। भाई रुके रहना, खुदा की कसम मजाल नहीं है इब्राहिम की कि मेरे नबी के मुकाबले में खड़े हो जाएं। इब्राहिम के पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। और मेरा और तुम्हारा रसूल, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद अपने अल्लाह के पास वापस आ जा। इब्राहिम खुद कह रहे हैं कि मेरे पास इत्मीनान नहीं है, या अल्लाह कह रहा है तेरे पास इत्मीनान है। अजीब लोग हैं। पहुंच रहा है पैगाम मकाम नबूवत के सिलसिले में। या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद इरजई, वापस आ जा, वापस। किससे कह रहा है ये? अल्लाह किससे कह रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह से। क्या कह रहा है? वापस आ जा। ये नहीं कहा कि आ जा मोहम्मद, आ जा नहीं, वापस आ जा। आ जा में और वापस आ जा में फर्क सब जानते हैं। इमाम बारगाह में आए हो, इमाम बारगाह में आए हो, घर वापस जाओगे। इमाम बारगाह में आए हो, इमाम बारगाह में वापस नहीं आए, इमाम बारगाह में आए हो। घर जाओगे, वापस जाओगे। अल्लाह ने पैगंबर से ये नहीं कहा कि हबीब तू आ जा, नहीं नहीं नहीं, आ जा नहीं, वापस आ जा। ये वापस बतला रहा है कि मोहम्मद का घर जमीन पे नहीं है। ये वापस बतला रहा है कि मेरे नबी का घर जमीन पे नहीं है, उसका वतन है अर्श इलाही। तो अब बैत न करो कि वो खाकी था या नूरी। भाई वो अर्श का रहने वाला है, अगर वहां खाक होगी तो खाकी होगा, अगर वहां नूर होगा तो नूरी होगा। समझ रहे हो? सुनते जाओ।